La resurrección, the resurrection, si la entendemos if correctamente, we understand it correctly, habiendo leído having Isaías read 53, Isaiah 53, ahora dice, now it says, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. he was delivered over to death for our sins. Voy a decirlo como dice en inglés, él fue entregado debido a nuestros pecados. He was delivered over to death for our sins, Subraya en su Biblia. underline in your Bible, Y resucitado para nuestra justificación. and was raised to life for our justification. No fue solamente It wasn't just para que en domingo, for on Sunday, ese domingo, that one el domingo de Sunday, resurrección, the Sunday of resurrection, celebremos for us to just celebrate y nos alegremos. and we get rejoiced. No, cuando habla de justificación, When it's talking about justification, es para it's for, darnos algo or it's to give us something que nosotros no teníamos. that we didn't have. Y que al nosotros no tenerlo, And when we didn't have it, entonces estábamos desconectados de Dios. we were disconnected from Y al God. nosotros no tenerlo, And when we didn't have it, éramos enemigos de Dios. we were enemies of God. Y al nosotros no tenerlo, And when we didn't have it, estábamos condenados. we were condemned. Entonces, So, imagínese esto. imagine Él this. resucita, He resurrects, vence el pecado, overcomes el sin, diablo, the devil, la muerte, death, todo lo que había en contra nuestro. everything that was against Y us. cuando resucita, And when he resurrects, entonces es para declararnos a nosotros then it's to declare us justos, righteous. justos. Righteous. Y en un minuto vamos a ver entonces lo que justo significa. And in a minute, we're going to see what righteous means. Resucitó He resurrected para que seamos justos. for us to be righteous. Entonces podríamos decirlo así. So we could say it like this. Hay un canto que dice, There's a song that says, un himno viejísimo, a very old hymn. dice, porque Él vive, It says, because he lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all things are new. Because I know He holds the future. My life is worth the living just because He lives. Pero, but como aquí hay ministros de alabanza talentosos, because there's very talented worship ministers here, hagamos nuestra propia versión let's do our own version que diga que porque Él resucitó that says, because he resurrected, o Él resucitó para nuestra justificación. or he resurrected for our justification. Entendamos justificación. Let's understand justification. Vaya a sus notas. Go to your notes. Ok. La definición The definition, va así. Usted tiene sus notas. you have your notes. It goes like this. En la Biblia, In the Bible, justificación es un regalo de Dios. justification is a gift from God. Diga conmigo. Say with me. Justificación Justification es un regalo de Dios. is a gift from God. ¿Qué es justificación? What is justification? ¿Qué es justificación? What is justification? ¿Qué es justificación? What is justification? Un regalo de Dios. A gift from God. Usted y yo no lo podíamos comprar. You and I could not purchase it. Usted y yo no lo podíamos adquirir. You and I could not acquire it. Usted y yo no nos lo podíamos ganar. You and I could not earn it. Justificación, Justification, la persona que viene a ser declarada justa, the person that is declared righteous solamente puede ser porque se lo regalaron. can only be righteous because it was given as a gift to them. Y tiene que entender esto, And you have to understand porque en this el próximo verso because in the next verse vamos a leer we're going to read que dice que los que reciben el regalo de la justicia that says that those who receive the gift
of righteousness pueden reinar en vida. can reign in life. Pueden reinar en vida. Can reign in life. Si usted tiene tiempo, vamos a llegar ahí. If you have time, we're going to get Me there. refiero, si tiene tiempo esta noche. I'm talking about if you have time tonight. Entonces, es un regalo de Dios. So it's a gift from God. Ahora, observe. Now observe. Extendido a nosotros por su gracia. Extended to us by his grace. ¿Qué es gracia? What is grace? ¿Qué es gracia? What is grace? ¿Qué es gracia? What is grace? Vamos en español. Let's do it in Spanish. Favor extendido. Extended favor. ¿Qué es en español? ¿Qué es gracia? En inglés, What is grace? Extended, extended favor. favor. En español, favor extendido. Inglés, In English, extended favor. extended favor. Retrocedamos. So let's go back. Ser justo To be righteous es un regalo de Dios is a gift from God, extendido extended por su gracia. by his grace. Ahora, observe esto, Now observe porque no this, se acaba ahí. because it doesn't end there. También It is also una declaración legal de Dios. a legal declaration of God, Una declaración legal. a legal declaration. ¿Recuerda usted Do you remember tiempos atrás, some time ago, en la era de los reyes, in the time of kings, castillos, castles, knights? caballeros, Sí, los caballeros. Sí, caballeros. the knights, Que podía llegar el rey that the king could come y entonces a alguien and to someone que era un soldado that was a soldier o era un ciudadano regular, or a citizen, entonces los declaraban they would declare them caballeros. knights. Les daban un título They gave them a title y los convertían en algo and they made them or turned them into something que no eran antes. that they weren't before. Esa era una declaración legal. That was a legal Y declaration. cuando alguien era declarado, And when someone was un declared caballero, a knight, tenía una autoridad they had an y authority le abrían puertas en todo lugar. and doors were opened in every place. ¿Estamos acá? Are we here? Esa es una declaración legal. That is a legal declaration. Alguien regular Someone that was ordinary or normal, se convertía en caballero, they became a knight. ahora era algo grande Now they were something great a través de una declaración through legal. a legal declaration. Cuando Dios dijo, When God said, te declaro justo. I declare you righteous. Quiero que entienda, esa es una declaración I legal. want you to understand that that is a legal declaration. Dios hizo esto. God did this. Alguien Someone que era pecador that was a sinner por naturaleza, by nature, ahora Dios dice, now God says, tú eras pecador, you were a sinner, pero has creído en mi Hijo. but you have believed in my Son. Has creído que Él es el Salvador del mundo. You have believed that He's the Savior of the world. Has aceptado el sacrificio de su sangre. You have accepted the sacrifice of His blood. Entonces yo So I, Dios, God, te puedo declarar can a ti declare you justo. righteous. Yep. Yep, yep. Only him. Oído, Listen to this. el ser justo, To be righteous, el ser justo to be righteous no significa, doesn't mean no está basado it's not based en sus obras. on your works. Usa deeds. No está basado en sus obras. It's not based on your deeds. No está basado en mis obras. It's not based on your deeds. En mis obras. In my deeds. No está basado en sus obras. It's not based on your deeds. No está basado en mis It's obras. not based on my deeds. Está basado en la obra de Jesús. It's based on the deeds of the Lord, of Ahí sí Jesus. sería work of Jesus. Está basado en la obra de Jesús. It's based on the work of Jesus. No está basado It's not based en sus sentimientos. in your feelings. No está basado en cómo usted se siente. It's not based on how you feel. Pastor, es que yo me siento así. Pastor, but I feel like this. Pastor, es que usted no sabe lo que yo hice ayer. Pastors, because you don't know what I did yesterday. And I don't want to know. Y no quiero saber.
Eso que sea usted y Dios. Let that be between you and God. Regresemos a leer. Let's go back to read. Esto también es una declaración legal de This is Dios also a legal declaration of God en la que in which una persona pecadora a sinful person es declarada justa is declared righteous y no culpable, and not guilty basada enteramente en el mérito del trabajo de Jesucristo. based entirely on the merit of Jesus Christ's work. Es una declaración legal It's a legal declaration en la que in which un pecador a sinful person es declarado justo is declared righteous basado based en lo que Jesús hizo. entirely on what Jesus did. Es una declaración de una vez y por todas, It's a once for all, instantáneo, instantaneous una declaración recibida declaration received a través de la fe exclusivamente. through faith alone. Yeah, 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 yeah. Thank you, Lord. Thank you. Vamos, por favor, Let's please go un poquito abajo en el estudio. just towards the bottom of the study Romanos 5:17. on Romans 5:17. Romanos 5:17. Romans 5:17. Y antes de leerlo, And before we read it, ya que están aquí juntos, Jaden y Alexa, vengan un segundito. Jaden y Alexa. Jaden and Alexa. Párense acá y me ayuden. Ok. Aquí está Adán y aquí está Eva. Here's Adam and Eve. Presten atención a lo que voy a hacer. Pay close attention to what I'm going to do. Adán Adam y Eva and Eve eran los representantes de la humanidad. were the representatives of humanity. Es más, Better yet, usted no sabía you didn't know que ellos nos estaban representando a nosotros 6,000 años atrás. that they were representing us 6,000 years before. Entonces, todo lo que ellos hicieran So anything that they would do nos estaba representando a nosotros. was representing us. Si hacían algo bueno, If they did something good, nos estaba representando a nosotros. they were representing us. Y si hacían algo malo, And if they did something wrong, nos estaba representando a they were nosotros. representing us. Y lo que hicieran ellos, And what they did, cualquier consecuencia que tuviera, any consequence they had, la íbamos a tener nosotros. we were going to have that. Ahora, usted y yo podemos decir, Now, you and I could say, eso no es justo, that's not fair porque nosotros no tuvimos nada que ver con ello. because we had nothing to do with it. Pero ese es el poder de la representatividad. But that is the power of representation. ¿Estamos acá? Are we here? Ese es el poder de la representatividad. That is the power of representation. Como cuando usted contrata a un abogado Just like when you hire an attorney y lo va a representar, and they go and represent you, si es bueno, if he's good, lo salva. he's going to save you. Y si es malo, If he's not very lo good, condenan, they're going to condemn you basado en la representación. based on your representation. El verso dice, The verse says, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, For if by the trespass of one man death reigned through the one man, o sea que está diciendo lo que les dije, so it's saying what I just said. nuestros representantes Our representatives nos echaron de cabeza, threw us overboard, ya, under the bus. under the bus. Usted y yo no tuvimos nada que ver. You and I had nothing to do with it. Cuando ya ellos tuvieron sus hijos, When they had their children, Caín Cain nació muerto.
espiritualmente, Cain was born dead spiritually porque ya ellos estaban muertos. because they were already spiritually dead. Y Abel And Abel nació muerto. was also born spiritually dead. Y todos los demás que nacieron detrás de ellos And all those who were born after them nacieron muertos. were born spiritually dead. Porque nuestros representantes Because our representatives nos echaron de cabeza. threw us under the bus. Ese es el poder de la representatividad. That is the power of representation. Y por eso el verso dice, And that's why the verse says, traduce, por el pecado de uno solo reinó la muerte. for the sin of one man, death reigned. Y nos alcanzó a nosotros. And it got to us, it reached us. Piense el año en el que usted nació, Think of the year you were born, 6,000 años después, 6,000 years later, todavía nos alcanzó a nosotros. it still reached us. Cuando yo enseño esto, When I teach this, cualquiera puede decir, anyone could say, sí, pastor. yes, pastor. Yes, pastor. Sí, pastor. Estoy de acuerdo. I agree. Así es. That's the way it is. Siéntate tú. Y vamos a dejar solo a Adán. And we're going to leave Adam here. La segunda parte del verso The second part of the verse, va a hablar de otro representante. it's going to talk about another representative. Ya no Adán. It's no longer Adam. Ahora a quien la Biblia llama el segundo Adán. And now it's whom the Bible calls the second Adam. Y entonces la Biblia habla de un segundo Adán So the Bible talks about a second Adam, y ahora es Jesús. and now it's Jesus. ¿Sabe que he descubierto You know that I've discovered que la primera parte del verso that the first part of the verse, los cristianos la reciben y la creen y están the conformes? Christians receive it, they believe it, and they conform to it, Pero no la segunda parte. but not the second part. Porque la segunda parte dice, Because the second part says, mucho más reinarán en vida por uno solo, how much more will they reign in life due to one man, Jesucristo. Jesus Christ, Ya nos dijo que ese hombre already told us that that man es Jesús, is Jesus. es Jesucristo. It's Jesus Christ. Ya ahora no estamos hablando de Adán, We're not talking about Adam any longer. ahora estamos hablando de Jesús, Now we're talking about Jesus, nuestro segundo representante. our second representative. Pero dice que entonces But it says el that then, segundo representante, that second representative, cuando creemos en él when we believe in y him cuando lo aceptamos and como when we Salvador, accept him as a Savior, eso va a causar that is going to cause que reinemos en vida for us to reign in life mucho más much more, o bien. or better Voy a said. decirlo así. I'm going to say it like this. Vamos a retroceder y va a ser Adán por un minuto. We're going to go back for a minute and he's going to be Adam. La Biblia está diciendo, The Bible is saying lo que Adán hizo what Adam did afectó a la humanidad affected the entire humanity. por el resto de la historia de la for the- humanidad. and for the entire history of humanity. Pero lo que hizo Jesús, But what Jesus did, ya estamos con Jesús, we're talking ya about estamos de regreso Jesus. con Jesús. Now we're back with Jesus. Está diciendo, pero lo que hizo Jesús But now it's saying, but what Jesus did impacta aún más, impacts even more, contrarresta, overrides, it overrides lo que hizo Adán. what Adam did. Yeah, yeah. Lo que hizo Adán, What Adam did, se lo come Jesús. Jesus ate it up. Correct. Yes, yes, yes. Lo que crió Adán, What Adam created, created, Jesús lo mata. Jesus killed it. Yeah. Sin embargo, However, el cristiano the Christian cree más en la primera parte del verso believes more on the first part of the verse que en la segunda. than on the second part. Y usted tiene que creer más en la segunda parte And you have to believe even more on the second part que en la primera. than in the first Porque part. la primera Because the first part ya se acabó. is already done. La primera, The first part, para esa ya hay antídoto. there's already an antidote for Para it. la primera, For the first part, ya hay solución. there's already a solution Para la for it. primera, For the first part, o más bien dicho, or better said, la primera the first part of the verse
el primer problema the first issue ya tiene solución. already has a solution. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, How much more will reign in life for one man, Jesus Christ? subraya en su Biblia, Underline in your Bible los que reciben, those who receive, los que reciben, those who receive, los que reciben, those who receive. subraye, Underline those who receive, los que reciben, those who receive. subraye los que reciben. Underline those who receive. ¿Está subrayando? Are you underlining? Los que reciben. Those who receive. La clave ahorita The key right now es is recibir. receive. Two. La clave ahorita es The key right now is recibir. to receive. La clave ahorita es The key right now is recibir. to receive. Porque esto, Because this, hay millones de cristianos en el planeta there are millions of Christians on this planet que no lo han that recibido. have not received it. Yes, sir. Que si usted les pregunta That if you ask them, que si son justos, that if they're righteous, ellos no se consideran justos. they don't consider themselves Ellos se righteous. consideran pecadores. They consider themselves Usted es sinner. privilegiado You are privileged de que usted puede estar en este lugar that you can be here in this place y escuchar and hear y aprender and learn y entender and y understand recibir and receive. oído. Listen, Reinan en vida they reign in a life través de Cristo through Christ. los que reciben, Those who receive, subraye, underline, la abundancia de la gracia. God's abundant provision of grace. La abundancia de la gracia. The abundance of grace. La abundancia de la The gracia. abundance of grace. Y déjeme darle un ejemplo And let me give you an example para ilustrar abundancia de gracia. to illustrate the abundance of grace. Todos hemos ido a la playa, We've all gone to the beach, ¿correcto? right? Y en la orilla de la playa, And at the Sure. shore of the beach, si nos paramos ahí, if we stand there, vamos a observar we're going to observe que viene una ola. that here comes a wave. Pero cuando esta ola se retira, But when that wave recedes, ¿qué pasa? what happens? ¿Qué pasa? What happens? Viene otra, ¿verdad? Here comes another one. ¿Y qué pasa después de la segunda cuando la segunda se va? And what happens when that second one recedes? ¿Qué pasa? What happens? Oh, viene la tercera, Here ¿verdad? comes the third one, right? Pero ¿qué pasa cuando viene la tercera y se va la tercera? What happens when the third one comes in and it recedes again? Viene la cuarta. Here comes the fourth one. ¿Y qué pasa cuando viene la cuarta y se va la cuarta? And what happens when that fourth one comes and then it goes? Viene. Here comes the quinta. fifth one. Y si usted que se queda parado ahí todo el día, And if you stay standing there all day usted se va a dar long, cuenta you're going to que realize después de una that after one, y se va, and then it leaves, viene la otra. here comes the other one, Se va and then it leaves, y viene la and otra. here comes the other Se one, va and then it y leaves, viene la here otra. comes the other one. Y si usted se queda parado ahí toda la And vida, if you stand there all life, literalmente, literally, toda su vida, all of your life, usted va a ver you're going to see ola venir, a wave come, ola ir, a wave recede, ola venir, a wave comes, ola ir. the wave recedes. Eso ilustra a la perfección This illustrates to perfection la abundancia the de gracia. abundance of O bien, grace. Or better Dios yet, God nos extiende is extending a través de Jesús through su Jesus favor. His favor. Y entonces dice, And then it says, mi gracia my grace no tiene fin. has no end. Mi gracia My grace es is sobreabundante. overly abundant. Cuando envío una ola de mi When I gracia, send a wave of my grace, detrás de ella viene otra. after that Y one detrás comes de ella another viene one. otra. And after that one Y detrás comes de ella another viene one. otra. And after that one comes another En one. Dios In God, no hay nada there pequeño. is nothing small. En Dios In God, no hay límites. there is no limit. En Dios In God, no hay there escasez. is no lack. La escasez Lack y los límites and limits, los tenemos nosotros aquí. we have them here. Glory, glory, glory. Thank you, Lord. ¿Quiere que le diga? You like me to tell you? ¿Qué dijeron? ¿Que sí o que no? What did they ¿Qué say? dijeron? ¿Sí o no? ¿Quieren que les diga? Would you like me to tell you?
A este lado, porque a aquel lado nadie dijo nada. To this side, ¿Quieren que les because diga? no one said anything. Would you like me to tell you? Me he acostumbrado a vivir en su favor. I've gotten used to living in His favor. Yo también. Gracias, Señor. Y les estoy predicando esto And I'm teaching you this para que usted vaya aprendiendo a vivir en su favor so that you can start to learn to live in His y se favor. acostumbre. And you get used Y se to. acostumbre. And you get Y used se to. acostumbre. And you get used Y se to. acostumbre And you get used to a vivir. to Ahí live. está Gigi todavía. Eso pasa cuando me emociono. That happens when I get excited. En serio, But seriously, Yeah. empiece a vivir en su gracia start living in His grace y oído. and listen. Y acostúmbrese a vivir And en su get gracia. used to living in His grace. Voy a repetir. I'm going to repeat. Yes. Entre a vivir en su gracia, Start living in His grace. empiece a vivir en su gracia, Start living in His grace. acostúmbrese a vivir en Get su gracia. used to living in His grace. Recientemente hicimos un viaje con Pastora Recently, we made a trip with Pastora. y había una propiedad, la propiedad donde nos quedamos muy bonita, The property where we stayed at was very pretty. muy bonita. Very pretty. Pero el lugar donde estaba el hotel But the place where the hotel era como una bahía. was like a bay. Yeah. Y ¿les puedo hacer una pregunta? Ya que Can I estamos ask hablando you de a mar y question? bahías y todo Since eso. we're talking about bays Sí. and the ocean. ¿Cómo se llaman en español esos pajaritos que vuelan, que andan ahí en el mar? Seagulls. Gaviotas, ¿verdad? Y en inglés, ¿cómo Birds, se llaman? Seagulls. Sí, pero seagulls, ¿usted sabe por qué se llaman seagulls? Porque vuelan sobre el mar. They are Sea- called seagulls. Gulls, because porque vuelan sobre el mar. they fly over the ocean. ¿Sí? ¿Entendió? Se llaman seagulls